Selamat datang di News Flash Liputan 6 bersama saya Agnes Valentina dalam edisi 6 Maret 2026. Memasuki hari ke-6 perang, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan operasi militer di Iran menghasilkan sejumlah capaian. Namun, PM Israel itu menegaskan misi masih jauh dari selesai dan berharap pertolongan Tuhan untuk menuntaskannya. Selanjutnya, peredaran uang palsu masih menjadi ancaman dalam transaksi sehari-hari. Untuk menekan penyebarannya, Bank Indonesia memusnahkan sebanyak 3.274 lembar uang palsu di kantor perwakilan BI Sulawesi Tengah, Kota Palu pada 5 Maret 2026. Pada hari ke-6 perang, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan operasi militer di Iran telah membuahkan sejumlah hasil. Namun, ia menegaskan misi itu belum berakhir dan berharap pertolongan Tuhan untuk menyelesaikannya. Dalam konflik bersenjata ini, sedikitnya 1.230 orang dilaporkan tewas di Iran, sementara lebih dari 100 korban jiwa tercatat di Lebanon. Di pihak Israel, jumlah korban tewas dilaporkan sekitar belasan orang, termasuk 6 tentara Amerika Serikat. Iran menyebut serangan udara Amerika Serikat dan Israel telah menghantam 170 kota di Iran, dengan sedikitnya 1.332 serangan yang terjadi di 636 lokasi berbeda. Sejumlah kawasan pemukiman dilaporkan turut terdampak dalam serangan tersebut. Sementara itu, pada kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Pangkalan Angkatan Udara Israel, dia bertemu dengan para pilot Israel dan Amerika. Netanyahu memuji kerjasama militer kedua negara yang disebutnya sebagai kerjasama bersejarah dalam operasi serangan terhadap target-target di Iran. Menurut Netanyahu, operasi militer yang sedang berlangsung telah menghasilkan capaian signifikan. Meskipun ia menegaskan misi tersebut masih jauh dari selesai. Dalam pernyataannya, Netanyahu juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas dukungan dan kerjasama militer antara kedua negara. Ia menegaskan Israel dan Amerika Serikat akan terus melanjutkan operasi hingga tujuan militer tercapai, serta berharap pertolongan Tuhan dalam menuntaskan misi tersebut. ביום השישי של מבצע שאגה תאריך, אני פה בבסיס חיל האוויר בדרום הארץ, עם הטייסים המופלאים שלנו ושל ארצות הברית וצוותי הקרקע המסורים. שיתוף הפעולה הוא היסטורי בין צבא ארצות הברית לצה"ל, בין חיל האוויר לחיל האוויר האמריקני. אנחנו ממשיכים להלום במטרות משטר הטרור באיראן וגם מול גורמי הטרור בלבנון, וההישגים הם גדולים אבל המלאכה עוד מרובה. אני רוצה שוב להודות לידידי הנשיא טראמפ על שיתוף הפעולה בינינו, בין ישראל וארצות הברית. יחד נמשיך ויחד נשיג את המשימות שלנו בעזרת השם. Peredaran uang palsu masih membayangi transaksi masyarakat. Untuk menekan penyebarannya, Bank Indonesia memusnahkan sebanyak 3.274 lembar uang palsu di kantor perwakilan BI Sulawesi Tengah di Kota Palu pada 5 Maret 2026. Uang palsu yang dimusnahkan merupakan hasil temuan aparat penegak hukum serta laporan dari perbankan selama penanganan kasus peredaran uang palsu di wilayah tersebut. Bank Indonesia mencatat, meskipun kasus uang palsu masih ditemukan, tren temuan pada tahun 2025 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan temuan uang palsu pada 2025 tercatat sekitar 34%, lebih rendah dibandingkan 2024 yang mencapai 69%. Secara nasional, rasio temuan uang palsu juga menunjukkan perbaikan. Dari sebelumnya 5 lembar uang palsu per 1 juta uang beredar, kini menurun menjadi sekitar 4 lembar. Meski tren menunjukkan penurunan, Bank Indonesia tetap menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat melakukan transaksi cepat di toko kecil atau pada malam hari. Masyarakat juga diminta untuk menerapkan metode 3D, yaitu dilihat, diraba, dan diterawang, untuk memastikan keaslian uang rupiah sebelum digunakan dalam transaksi. Sudah berhasil. Oke, masukin ke dalam plastik, Pak. Angkat
berapa? Yang dari SDSHMH, kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Sosial. Sebenarnya kalau kita lihat pertumbuhannya ya, di Sulawesi Tengah 2025 ke 2024 itu menurun. Jadi pertumbuhan uang tidak asli 2025 YOY itu sekitar 34%. 2024 itu sekitar 69%. Jadi terjadi penurunan pertumbuhan uang tidak asli di Sulsel. Jadi kalau tadi masalah kan udah tuh di 2024 itu 4 ppm 4 per 1 juta yang tidak asli, menurun dibandingkan sebelumnya 5 ppm 5 lembar per 1 juta. Jadi kalau di Sulteng secara growth uang tidak asli itu 2025 sekitar 34% YOY, menurun dibandingkan sebelumnya sekitar 69%. Dan memang jumlahnya tidak ini, cuma kalau lihat ini kita tetap harus hati-hati ya. Jadi kalau pas malam hari yang tadi teman-teman wartawan lihat kan, kalau malam hari ke ruko nih beli rokok cepat-cepat, nah, kan itu butuh beberapa detik untuk mengecek ini asli atau tidak, itu kan meraba segala macam itu. Nah itu yang harus kita hati itu. Kalau di kayak toko besar kan biasanya kan lampunya terang dan punya alat untuk ngecek tuh yang ultraviolet, kayak di Alfamidi Indomaret biasanya mereka lebih serius. Yang kita ini kan di yang kecil-kecil, kecil dan malam hari biasanya gitu. Dengan kalau teknologinya bagaimana? Teknologi udah sekarang lebih canggih, makanya tadi saya bilang kita dapat penghargaan kalau nggak 3 besar 5 besar uang dengan fitur security-nya yang memang one of the best lah di dunia. Jadi edisi yang terakhir itu udah lebih bagus lah dibanding yang sebelum-sebelum. Seperti ini, insya Allah. Ini kan memang menurun, tapi kan tetap masih ada upaya Bank Indonesia sendiri supaya kalau bisa tidak ada lagi. Demikian rangkaian berita News Flash liputan 6 hari ini. Saya Agnes Valentina, pamit undur diri dan sampai jumpa.